नमस्कार मु निवेदिता मो चैनल को आपण स्वागत करुच्ची। आज हूँ सोमवार 11टा बाजिगला एवं जस्ट खाई उठिलु। सकाळे इपी टिके करदेली समस्ते खाई से आज बहुत ही लेट हो गला। एवं समस्ते खाइलु रुटी आ भेंडी आलू भजा आ पखाड़ खाइलु। तेल दियो मुझे जाऊँगी आबे जाऊँगी गाधुआर रोषे करी घांट तरकारी करी भाविली आप सहित सेयार करदेवी घांट तरकारी रेसिपी माने मु केमती करे। घांट तरकारी तो प्राय समस्ते जानते कि मुझे करे चलते देखेबी आ चलते स्टार्ट कर आज वीडियो। ये मु घांट सब परिवा कटा है फुलकोबी माटी आलू पोटल आ झुडंग आपण चाहिए आप अनुसार गाजर नहीं पारे पनीर नहीं पारे जहाँ इच्छा आप नहीं पारे। घांटे सब परिवा दिले तो भल लगे। मो पाखे जी परिवा अच्छे मुझे अनुसार नहीं आ मटर सका भेदेक रखी मटर पकेबी। एवं मु परिवा गुड़ा छाणी नेबी। करेन्ट नथिला काली 3टारू जाइथिला करेन्ट राति जाइथिला एबे हे आसिला नहले मु सकाळे गोटे शेयर करथांदी आपन सहित किंतु हे पारलानी। चलतु स्टार्ट करछि आज वीडियो। जदि आपन मो चैनल नुआ अछंती ताले प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु आ पाखर थिबा बेल बटन को क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दियंतु जद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन शीघ्र आपन पाखर पहुंची जिवो। आज वीडियो जदि भल लगे निहाती लाइक करदे शेयर करेंगे आ कमेंट करके कहे। चलो मु परिवा गुड़ाक छाणी नौ प्रथमे तापर आपण मानक देखईदेवी कहीं परिवा छणाटा ये बहुत समय लगे वीडियो बहुत ही लंबा हो परिवा छाणी निए तापर आपन देखईदेवी। परिवा आमर भजा है भितर मुझे भेदा होता मटर को नौ टे बेसी भेदे सन्ध्या बेलू मोर बारमजा करार अच्छी। एपटे मु आलू भाजी पोटल फुलकोबी आ माटी आलू भाजी सारी आलू भजा होची। सेपटे मु मटर रे 4टा आलू नहीं एबे लुण आउ हलदी देकी ताकू सिझे नेबी। हाई फ्लेम रे गोटे सीटी देवी आउ मीडियम फ्लेम रे 2टा सीटी देवी कहीं मत बारमजा करार अच्छी आ तरकारी पकईबार अच्छी अधिक सिझेबार नाई। तेणु करिकी एपटे देखु आलू मोर हो गला आलू एबे मु गोटे जगह को काढ़ी नेबी से तेल रे झुडंग अच्छी झुडंग को भाजी नेबी। झुडंग आपन चाहिए सेमती पकई पारे किंतु झुडंग कंचा झुडंग पकईले ना पानी फटी दिए टिके भल लगे से झुडंग को टिके भाजी नहीं भाजी नौ तार पानी मरज टिके भाजिक हो गले तार टेस्टा बहुत भल आसे। से लुण पकईकी अल्प टिके भाजी नेबी एठी मु तरकारी पे 2टा बड़ साइज रो अदा नहीं आ 2टा टमाटर नहीं। मटर आलू सीझी गला मत जी मटर दरकार तरकारी पे मुझे नहीं से बोईतालू बैगण देदेकी पानी 2 कप देदेवी आउ लुण हलदी देकी ताकू गोटे सीटी देवी हाई फ्लेम रे। देखु एबे मु 2 कप पानी देदेकी लुण हलदी देदेकी बसईदेवी आउ एपटे से सिझिला भितर आमर मसला मु कढ़ई बसई देइछि। कढ़ई ताती जाइछि लो फ्लेम रे अच्छी सेटा बसैला परे मु मसलाटा कषिबी। देखो परिवाटा बसई नेली एपटे आमर कढ़ई गरम हो जाइछि तो मु तेल दे दउछि। तेल गरम हो गले मु सेथिरे फुटण देदेवी आउ 2टा सुखिला लंका छेंडेकी देदेवी। तापरे अदा नहीं जो ताको छेचिकी रखी अदा छेचा देदेवी 2टा तेजपत्र देदेवी तापरे अदा छेचा देदेवी।
ଅଦା ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିଦେବେ, ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତି ପଳେଇବ। ତାପରେ ଟମାଟର ଦେବେ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ରହିଯିବ। ଅଦା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି, ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। ଟମାଟୋଟା ଶୀଘ୍ର ନରମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବି, କାହିଁକିନା ପରିବାରେ ଭାଜିଛି ଲୁଣ ପକାଇକି, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଆଳୁ ସିଝାରେ ବି ଦେଇଛି। ଏବେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଆଉ କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେଇଦେବି। କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। ମସଲାଟା ଆମର ଯେତେ ଭଲ କଷିବା ନା, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ଆଗକୁ ତ ଘାଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଜୁତିଆର, ଆପଣ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। ଟିକେ ଭଲକି ମାନେ ବାରଣା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେବି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି। ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହେବ। କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କଷୁଛି, କାହିଁକିନା ମସଲା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ପରିବାଟା ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିନେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକିନା ପରିବାଟା ମୋତେ ଅଧିକ ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଛଣା ହେଇଥିବା ପରିବା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ, ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ସିଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପରିବାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ବାମ୍ଫ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପରିବା ଦେଇଦେବି, ସିଝା ପରିବାଟା ଦେଇଦେବି ମସଲାରେ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତାପରେ ଛଣା ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ 2ଟା ଭଜା ବଢ଼ି ଦେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ବଢ଼ି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ସେତିକି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି, ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲା। ଉପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଘାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଘାଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଛି, ଆଉ ଆଳୁ 2ଟା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଭର୍ତ୍ତା ହେବ, ଆଉ କିଛି କରିନି। ଭାତଟା ବସେଇଛି, ହେଇନି, ହେଲେ ଗାଳିବି। ଆଜିର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଘାଣ୍ଟର ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇକି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଧା କଲେ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଘାଣ୍ଟ ଅଛି, ଜୁତିଆର ଘାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି।
ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉ ବଢ଼େଇବିନି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆହୁରି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିନି, ତାକୁ ଶୁଖେଇବାର ଅଛି। କରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ଆସିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ତେଣୁକରି ଡ୍ରାଏ ହେଇନି, ଡ୍ରାଏ କରିକି ଶୁଖେଇବି ତାକୁ। ଆହୁରି କପଡ଼ା ଶୁଖୁଛି, କାଲିର ଶୁଖିନଥିଲା ଭଲକି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଅଫ୍ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଶୁଖିନଥିଲା। ତାକୁ ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।